Bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue au 13e forum du Ramadan de la FAB et on vous remercie de votre présence. Nous allons commencer par le récital du Coran par les enfants. Nous allons demander à l'imam Ba de nous amener ces enfants qui vont commencer par réciter. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions sur son messager Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam et nous vous saluons à l'islam en vous disant assalamu alaikum. Nous sommes très honorés par votre présence à cette journée, à ce forum du Ramadan organisé par l'association AFAP, Association des familles africaines de Provence. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons directement entrer dans le vif du sujet, dans le récital du Coran. Il y a deux écoles qui sont ici présentes. Les élèves de Oustaz Doudou Gueye de la Daïra Touba Marseille et mes élèves moi-même de la mosquée Bilal. Donc, je pense qu'on va commencer par la mosquée Bilal et j'appelle l'élève Fallou Jong qui va venir ici se présenter et nous réciter une sourate, Inch'Allah. Voilà, il va nous réciter Iza Zulzilatil Ardu, donc tu vas te présenter et tu vas nous réciter la sourate Iza Zulzilatil Ardu, Inch'Allah. Tafaddal. Bonjour. Bonjour. Je me présente, salam alaikum. Alaikum salam. Je m'appelle Fallou Dion. Je vais vous présenter Iza Zulzilatil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بارك الله فيك. Masha'Allah, il a Masha'Allah bien récité. Barakallah fik wa ahsanallahu ilayk. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te grandisse, Inch'Allah. Nous sommes contents pour toi et pour tes parents. Barakallah fik. Et on va passer à sa sœur, Nogay Jong. Assalamu alaikum, je m'appelle Nogay et je vais vous réciter la sourate Lam Yakunil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك Nogay ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Donc on va passer à la suivante, Zainab Jalti, qui va réciter elle aussi la même sourate Bayyina. Zainab. Assalamu alaikum. Salam. Je m'appelle Zineb et je vais réciter la sourate Bayyina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية جزاؤهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوه عنه ذلك لمن خشي ربها. ما شاء الله بارك الله فيك يا زينب أحسن الله إليك. On passe à présent à Ousmane, l'élève Ousmane Sen, qui va nous réciter la souratul A'la. Tu te présentes. Salam alaikum. Je me présente, je m'appelle Son Ousmane et je vais vous réciter souratul A'la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله بارك الله فيك يا Ousmane. ما شاء الله. Donc lui il a, en termes de pourcentage, il a 1/60 du Coran. Donc c'est ce qu'on dit amna ben hizib. Il y a 60 hizib, donc lui il vient d'avoir 1. Inch'Allah qu'Allah lui facilite le reste et qu'il soit un jour hafiz al-Coran, quelqu'un qui mémorise le Coran, Inch'Allah. Barakallah fik. Et on passe à Mam As Sissé. Mam As Tafaddal. Tu vas nous réciter la sourate Nasr, Iza Jaa Nasrullah. Salam alaikum, je me présente Malik Sissé. Aujourd'hui, je vais vous réciter la sourate Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza Jaa Nasrullahi wal Fathu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ممتاز barakallah fik. Mam As, c'est par rapport à El Hadji Malik Sy, son homonyme. Et Inch'Allah, on te souhaite qu'un jour tu aies ne serait-ce qu'un centième de ce qu'avait ton homonyme, tu seras un grand connaisseur de l'islam, Inch'Allah. Et je passe à Aïssatou, ma mère,
Aïssatou Diakhaté. Voilà, viens là. Aïssatou, tu as la parole, qui va nous réciter la sourate Ma'oun, c'est ça? Je m'appelle Aïssatou et je vais vous réciter la sourate Al-Ma'oun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'ayta allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Masha'Allah, barakallah fiki Aïssatou Diakhaté, qu'Allah te grandisse, Inch'Allah. C'est très important parce qu'avec elle, et c'est en peu de temps, Masha'Allah, elle a réussi à lire en arabe. Donc tout ce qu'on lui écrit en arabe, elle arrive du moins donc, à le lire. C'est très important parce que quand on enseigne aux enfants, le principal c'est qu'ils puissent lire. Pour ne pas tomber dans ce qu'on dit en sénégalais, Djanga Goumba. Di réciter, te do xam li ngay réciter. Donc, Masha'Allah, Aïssatou, barakallah fik. Et je passe à Soukaina Doukouré. Voilà, tu vas nous réciter la sourate Hakoum, donc sourate Takasso. Salam alaikum, je m'appelle Soukaina et je vais réciter la sourate Al-Hakoum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Hakoum takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ilma al-yaqin ثم لا تسألن يومئذ عن المعين. بارك الله فيك سكينة ما شاء الله بارك الله فيك وأحسن إليك. On va passer à sa sœur Mame Diarra Doukouré. Tu vas nous réciter la sourate Quraysh. Masha'Allah. Bismillah. Assalamu alaikum, je m'appelle Mame Diarra Doukouré et je vais vous réciter les Quraysh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Li'ilafi Quraysh ilafihim rihlata shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Masha'Allah. Barakallah fik. Mame Diarra, Masha'Allah. Qu'Allah te grandisse et te guide vers les pas de ton homonyme, Mame Diarra Bousso, la mère de Cheikh Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba. Et on passe à la dernière pour la mosquée Bilal. Anta. Salam alaikum, je m'appelle Anta et je vais réciter la Umaza. Bismillahir rahmanir rahim. Waylun likulli humazatin lumaza allazi jama'a malan mu'addada yahsabu anna malahu aqlada kalla la yunbazanna fil hudama wa ma adraka mal hudama na'ullahi muqada التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في أمد ممددة. بارك الله فيك. Donc, Masha'Allah. Masha'Allah, donc nous venons de finir avec les élèves de la mosquée Bilal. On va passer le micro à Oustaz Doudou Gueye.
pour la Daïra Touba Marseille, Machallah. Qu'ils ont déjà récité. Merci. Et je vais laisser la parole à l'Oustaz Doudougué qui va nous présenter les enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Donc, comme je suis là en tant que superviseur des élèves de la Daïra Touba Marseille, donc sans plus tarder, je vais les appeler un à un afin qu'ils passent à leur récital. Donc, le premier à passer, ce sera M. Ibrahim Mandiaï. Tu viens, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères te mettre debout ou bien être assis? Assis où? Lui, il va monter sur l'estrade. C'est qu'il va monter sur l'estrade. Allez, allez-y. Allez-y. Allez, vas-y. Ah, je crois qu'il a peur. Allez-y. Bismillah. Donc, tu vas nous faire qu'il sera au Shams. Allez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. Félicitations, félicitations, c'est Ibrahim. Donc c'était la sourate Wash-Shams, donc version Wash. Donc en deuxième position, nous allons appeler M. Fallungom. Donc Fallou, assis ou bien debout? Debout. Donc quelle sourate tu vas nous faire? Allez, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما حلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Merci beaucoup. Félicitations, monsieur Mbam. Donc, troisième récitateur, puis troisième récitant, M. Oumar Wad, le pape Magaï Wad. Allez, le grand M. Wad. Donc, toi, tu vas nous faire deux sourates, n'oublie pas. Hein. Donc, la première, surat al-Bayyina, lam yakuni allazina kafaru, après surat al-Alaq, iqra bismi rabbika allazi. Allez, a'udhu billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Très bien, donc tu vas nous faire un deuxième question donc sur العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لتبته واسجد واقترب. Très bien, monsieur Oumar, félicitations. Donc nous allons passer donc la parole à la première fille qui va rester. Donc ce sera mademoiselle Mboulé Sow. Allez, mademoiselle Mboulé, donc on va commencer face à la caméra. Face à la caméra. Tu vas nous faire en première, donc tu vas rester une dizaine de suratoires. Donc en première, tu vas nous faire Qul ya ayyuhal kafirun. Donc a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وهب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Félicitations Mboulé. Merci, félicitations, grand public. Cette fois-ci, on va appeler un groupe de filles. Donc, Maguette Diop,
Mam Tening Bangora, Maguette Dieng, Fatou Lo Ngom, Diagne Sam Ndiaye. Et Anta Mbaye. Allez, maintenant les filles, bonjour. Donc vous allez nous faire quelle sourate? Sabbi Isma. Donc c'est une chanson donc en chœur. Donc vas-y. Qui va prendre le micro? Fatou, allez Fatou. Allez, allez-y ensemble, à l'unisson. Allez, allez-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلن تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Félicitations les filles. C'était bien, félicitations et merci à vous. Diagne Sam, tu restes. Allez, Anta, viens rejoindre ta camarade. Avancez, les filles. Avancez, Diagne, avancez s'il vous plaît. Donc, mademoiselle Diagne Ndiaye et mademoiselle Mbaye, vous allez le faire. Donc, Inna Anzalnahu et il a fait Qurayshin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. C'est bien. Maintenant, Anta, à toi seul, tu vas nous faire Waylun likulli humaza. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة فيها مجد ممدد. Très bien, Sadaqallah al-Azim. Félicitations à vous et merci. Alors, nous allons passer donc à la récitatrice Ramatoulaye Faye. Bonjour, donc tu vas nous faire quelle sourate le Tini? Donc, أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها قرب من مسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Félicitations, merci mademoiselle Faye, c'était bien.
Alors nous allons passer la parole maintenant à Monsieur Saliou Ngom. Alors Saliou, ça va? Ça, tu es prêt pour rester? Alors tu ne fais que sourate wa ariyat dabhan. Allez, vas-y. Face au public, face à l'auditoire. Allez, vas-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والغاديات ضبحا والموريات خدقا والمغيرات صبحا فأسدن به نكرا فوسن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب خير لشديد أفلا يعلم إذا وصل ما في القبور وغسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Félicitations, très bien. Allez, merci beaucoup. Nous allons passer la parole à l'avant-dernier récitateur. Donc, ce sera Monsieur Mourtada Sey. Allez, oui. Ça va bien, Mourtada? Tu es en forme? Tu es prêt? Allez, vas-y, tu nous fais donc en premier Alhaakumut Takathur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم الهاريات ما الهاريات وما أدريك ما الهاريات يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. Très bien, Monsieur Mourtada, c'était bien. Félicitations à toi. Merci. Donc le dernier récitateur, Monsieur Cheikhouna Mbaye. Donc, Cheikhouna, tu nous fais Yassine jusqu'au premier moubin. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Veuillez m'excuser de cette brève interruption parce qu'il y a des retardateurs qui viennent d'arriver. Donc c'est deux récitateurs. Nafi, tu viens s'il te plaît?
Nafi Ndiaye. Comment tu vas, Nafi? Ah, tu es venu en retard là, qu'est-ce qui s'est passé? Viens, allez, viens, tu vas nous faire Ayatul Kursi et Laqad Ja'akum. Allez, vas-y. Tu fais A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Félicitations, mention très bien, mademoiselle Ndiaye. Donc nous allons passer la parole à sa sœur, donc Khadisatou Ndiaye. Khadisatou Ndiaye, tu nous fais rapidement Inna Anzalnahu parce qu'elle a un grignote sur le temps là. Vas-y. أعوذ بالله إنا أنزلناه في ليلة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Félicitations, c'était bien. Allez, vas-y. Nous allons passer la parole à leur frère, monsieur. Comment t'appelles, Ndiaga Ndiaye? Ndiaga Ndiaye, allez, vas-y. Tu nous fais Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, vas-y. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Merci Ndiaga. Donc sur ce, nous arrêtons donc la récitation pour l'école Touba Marseille. Donc nous allons passer la parole à monsieur l'animateur, monsieur Sen. Merci. Et l'imamba pour la qualité de leur enseignement et aux enfants aussi, encore bravo. Et avant de donner le micro à tonton Abou Mbadj, Nous allons donner le micro à tonton Abou Mbadj, vice-président de la FAB, avant de recueillir les témoignages des parents et d'autres personnes présentes dans la salle. Merci.